Kaya mga libro ha, papalit sa narcotica drugs or pharmacy. Listen to verses kung yun doktor. Nakita sa gawas ng mga baby bagasing. Okay? So this very useful. Makalandong ka, no? Sinang ka for how many years na nag-istorya ni Lord. Then number 6, call people to back to trust. Nga kung ang tao nga nagmasakiton, ang tao ay malatyon, magasulti lang siya, Jesus, I trust in you. Grabe na kayong grasya. Jesus, I trust in you. Okay? Or na-aksidente ba, Jesus, I trust in you. Iliwason kita niya when you call to Jesus for His mercy and protection. Number 7, to strengthen souls in times of sufferings. Jesus told Faustina that the world would face great trials and people needed to cling to His mercy as a source of strength, peace, and hope. Muabot maginang tanang katalagman, pasubot tagdili. I'm sure 101% may tubok maginang Third World War. That's part and parcel sa mga pahitabo sa lipa may dabo ang second coming ni Lord. Then number 8, to show that God's work through the humble. No? Sister Faustina Polska was uneducated, unknown, and very simple. Jesus chose her heart to show that God's grace works through humility, not status or intellect. Status of intellect. Ang pilios mga Ginoo kato mga ido. Like the three children of Fatima. Huwag itong eskwela tulong kabata. Pero may gipili sa ni Mama Mary. Bernadette Subiro. Mura grade 2 naman sila. May gipili sa Ginoo. So, karon sa man mga siyam kakasakit o kalipay ni Jesus sa atong panahon karon. Okay? Ang akong gihimo is akong ibalik tong siyam ka 9 days nobina. Ngay pabalik-balik niya kada tuig. Meaning, sa mga paabot ta, karon sa siya balik, iya giparikol nato ang nobina. So, number 1, Berni Santo. Day 1. Unsa may ang intention? Siya may kasultihan eh. Nga inig first, inig Berni Santo, mao gini imong nobina. Today, bring to me all mankind, especially sinners, and immerse them in the ocean of my mercy. Okay? In this way, you will console me in the bitter grief into which the loss of souls plunges me. Kaya plano gusto Ginoo ang tanan maluwas, pero di maging gusto ang tao maliwas. Kaya naman tayo free will, no? Di man tayo butan. Di kita mugos ang Ginoo. But kung naan ka sa simbahan, nito ka nisalig ka niya, di juga pwede, di juga gusto mo agtos mulungsos na layo. So, let us recall back, if you can recall, ato ning salida ninyo. If you can recall back, ako ning salida ang video 4 years ago. You can recall. Katubitong si Sister Faustina Kuwasa, gipanto, gikuyog siya ng anghel, giato siya sa langit, giato sila sa impierno, giato sila sa purgatorio. No? So, ato lang i-recall back. This is 21 minutes.